pasi sama no kutuba nyoso tu parce que diambo na diambo ke vana kana ndango na yandi sino kana betu me kutala wabisika muntu ndombe vandaka lembugene matubake kada vandaka bandombe batu kundi mave kansi ndango yekaka bamundele mendima yawo bandombe dia kumekulanda wo kasi toujours ka kayina mundele metu bajina ko bitiko fado kwekila bubu na toto vimba ay yekeleka adame bandaka bandombe boska ba mu kwekila sa mundele metuba et pourtant nge motante tenzambe salaka sam zambi tubaka beto sala muntu na mutindo na beto bien la na kana nzambi mutindo ekele pa yina mambo kaka ajute kina kula na ina ve bazona kuzimisa nge baka kwande ka kantoto geto la perbanito nange nge monete kele ka mono mosala ka jambo ina c'est-à-dire en 1961 pour la première fois mukona na poto Nangola de septembre, le 27 effectivement. Moko na kana mputu kasi mono na kimwana na mono moto bela kabenu ya lumbuina. Na kimwana mono mo vandaka ko buku mosi ba mission vandaka na yao. Buku ina ba vandaka kutubela beto inki ina mputu. Ba pesa ka beto signification ya mputu ya mutindo kaka. Kana ngeme kwenda kuna bosi mfano kuzaba kasi mndele mutindo kaka nikele pili kwa mfanaka kuiza na maza tigu za kudekuvrir kwa kuna kati na Afrika mputu nchanko ngulo alors muvana ko wampidina muku waka signification ba mndele tubaka kasi beduke banza ke mputu ke siga pamba yake insi moja mutindo kaka esi yake kona wana toto ike wabisika kana muko wa portike tuba kana ngendo mange kufove ngele vana mayela ve mingi betu kuikela kali ya muina kasi banga betu kuikela kave kasi mingi ndombe kana mundel nini kufove ale na vana mayela ve donc betu vana ka kubanza ili fonge kufuatete sabu ngefana kusala namosi bawo ka kusala or que secret que vana Yawina Munu le 27 septembre 1961 mokwenda kubaka ntoto ya fioto mokanga na muswara mukakwa na mputu kama kuwaka mputu ntia mkungulu ifumo ndato mantoto fioto mwana kutala est-ce que vraiment mputu yango yaja kwenda wana ntoto uinki mambo kabe mbaka mokanga na muswara ale mometula na malete na munu ale muini koral ki ajido mpaka simene bien quand on à Bruxelles dans le 28 septembre beto kitana avion motala sika yoso simana sima moya kutala ntoto ikelebe kasinki mambo bidai abete mbaka taxi sabu kwa na l'hôtel tabe tumo na l'hôtel kuna ba fleur mingi moto ba bon awa muga mwana ntoto tanga muga famosi bakiki saba valise batata nkimwe ba mutakala mvila chauffeur na mono magitala ba fleur muga na kulokota ntoto mo baka na kwa muswar na poche wo ale tangwa yi ame indique mon chambre mo kwa na chambre na mono mo mekanga ba fenêtre ale mo baka ntoto mo baka na kisasa mo metura ndamu ina ntoto memo na mputu na Bruxelles na Belgique yake na mputu motula motala ntoto zolo yina ke mutindo mos bubu ya wapi mutindo mkufana kumona Israel na Israel bin batu mingi mkuna betemeza bave betu ntango betu vanaka bana fioti surtout ntango na bavana ko salbeto lavage de cerveau. Eh bien, tabe to koma na
bametumila muno kuna na Israeli tala tete tata nzambi yani kuna udia kanenzo Abraham porque Abraham ke muto Israeli bon donc tata nzambi mfumu Yesu tata mwanda bakudia kanenzo tata Abraham makutala ba Petro na ba Yohane mfumu Yesu ba santo yonso bete tanga kankana nzambi ba yonso ba ke katwa kona nsina motuba alors ntoto ina kele hawa na ntoto ve mo banza ke ndaba kaka pourquoi ba yusi ke vanda kuna basena base ebeto basen keleve mo mbe baka ntoto Kinshasa mo mbe baka ntoto abo ya Belgique amputu bubuai mo vanda kusosa kaka nzila lubuina bugwa da premier ministre belge me bokla man éminence beto me baka telegram wa gouvernement israélien zola monange zola mona mon ya ina kesi wabi ndabo obele ko na Israel mama mo bokala batu ko da beto ko na kan sambodi beto fuka ma moka non sabe no nouvelle mo sa mutino ka eke nouvelle ina batata nkimo ba mutakala mvuila ba chimanga ba uyonso ba mo kesi moka non sabe no nouvelle ba me bokala beto na Israel na bwala mfumu Yesu ba yonso vandeka kufuka mabeti mevwanda sambo betu kwenda kuna yekeleka wapi betu kwenda le 27 octobre ya betu vandaka kututa kaka bisabu sabu vilumu na vana kumanisa malvado sabu tukumaga na toto ina le 27 octobre mefwana haina ntimba vanda kaso tete avant betu kwenda mo kubaza kuyuvusa kaso bisika mugezo mbongo betu kufutara tike ntamu kuyuvusa ale yani premier ministre belge M. Spack tubo éminence mon mo ka fota ticket je fotel mo ticket aller retour aïe ba me fota kele ka ticket le 27 na nsuka na 8h betu me kuma déjà na aéroport malgré avion betu me kwa na 10h kasi na 8h betu me kumaka samwange mo sona kuna kutala kaka Israel na 10h décollage betu me kwa na Autriche betu me kwa na voie de daka aïe kuna na photo kaka allez betu me katu kuna betu kwa na ntia ba grec donc na la Grèce betu me kita kaso bitabu de kuma na toto ina tango yotka bubu ai betu kuna manta avion betu me kwa na Israel motuba bon awa mo kizibula meswe samuzaba betuke kwenda zuruzuru kasi fumulanda nkinzile betuke kwenda samu na kuzaba eske betuke kubwana ntoto ubeka awa na katikati kuna zuru tata nzabi awa na kati Israel kuna nansi betu batu ntoto puisque mputuke kwa ntoto hale tango ya hii betu mekwenda fete wabe no kanga sentire betu tena kita mese na munu kutunga na kati muzaba kaningi mambo kofyoka fiat na ntoto wo betu mekita mese na munu kaka kuna nzambi tata kasi wapi sike mo mekita eske moto mo mwana kabetika na ntoto kaka hale ntima munu kunu mo kaka na ntoto sambo kutala kuna kana baga yakele ntoto kwa ndia beto ubeto to tina kaka fiat betu mekita ba meto bon muntu mo so bima ve inki mambo dia momo na tete tangu betu wana kati na vyo masoda betandama watu ba yaya uni kina betu bizikanga yaya mama bon allez avyo mekanga momo na ba misible la portière quand ba misible la portière muntu mo so kutela mave beneso kumvwana beto mona kabakata soda ke kota kune moto mama est-ce que son éminence ngenda mo kana mo avion mama ndeti mo mama oui je suis ici c'est vous oui c'est bien moi bon
attendez nimi kitire kana toto e muna kutubana na bantu ba mundelena amomu na bantu me bwata e mutindo kaka ba me kuiza il y a un ministre de culte, il y a un ministre des Affaires étrangères, il y a quelqu'un qui a bon, allez, bagage. Il y a un sac, allez, 7. Allez, ben samedi que bimantete, bakaka babikal. Tabatumé quitte, mon de basoda. Muna bantu ba muko kuvuna muna kati na avion ya kwenda muni yosu tu yayi beton somebody mtat tawa ba me et c'est vraiment c'est vous le fils de Simon Kimbangu. Oui, affirmatif, je suis le dernier fils de Simon Kimbangu. On me regarde. Nous avons un peu de doute parce que vous êtes trop jeune. Ah non, moi je ne suis pas un jeune. Je ne suis pas un jeune. Regardez, tiens. Est-ce que c'est vraiment vous? Mais c'est moi. Bon. Mettez-vous là. Ah. Maman. Wa mutini mukitini na kwa kuna nima kwa bagel loko. Maman. Bon, allez, pas bimisa ba papier. Allez. Bama kwa kutanga discours, bametanga discours. Kwa banga mundu nakati na ntsingwa, batu bengi. Ya keleka. Beto mezaba papa Simon Kimbangu. Tala ntete mambo pide. Beto mezaba papa Simon Kimbangu. Kanange mwana papa Simon Kimbangu. Tala kwa beto kina pasi. Mvula tatu beto kina sécheresse. Mvula kanoka kafe. Kanange ke mwana na yandie tuba na papa Simon Kimbangu. Ani tata nange ani kutuba na Yesu kutuba na tata nzambi mvule kwa ni noka ntawe nange ko kote nensi na beto kasi kanange ko ni en aventurier ngeko ni mwana papa Simon Kimbangu ve mvule kele ve mbazi demi tout mama moko basi ko trembler kasi bene akaya beno motombote kasi bu beno salade ka menace ndokana mbazi mvule kele ve. Nous vous demandons purement de rebrousser chemin, retourner en Afrique. Parce que nous ne voulons pas voir les aventuriers ici. Maman. Quand c'est moi, je ne papa Simon Kimbangu. Ah, bon. Tango ine, mayela sonaka kuzimbana. Kansi, tango hii, sama ale, butana voiture, bitemo na ubira ngana appartement. Muna nzile mboga kwenda mboga talantete kaka kati ndambo so sima pa moye ko mwana toto ikeleve ale bitume kwa na l'hôtel tawo na pe kuma pimpa ba mwana ko sa muno tawo na ko sa munenzo o ya appartement nange bato nange nyonso mutu na chambre but bana ka set tango ya bon, après vous avoir reposé, vous allez changer les habits, vous allez au restaurant, vous allez manger. Ah, mon aïe, un certain de quoi il y a quelqu'un qui pas moyen. Allez, moi, je vais tatan kimu, mais quoi, c'est bien surtout na batata mvwendi, na batata mvwila, batata chimanga, etc. Allez, mais quoi ça? Pas me quoi. Bon, bini mwa mambo mamituma. Tata nkima ntuba, nge papa. Nge zona kufuna kwa beto. Nge mesaba mambo nge kituba na papa nange. Beto me kuona kuleka beto. Beto me fatike, beto kudia ve. Beto na beno mundu kaka. Yina tala nge. Papa voana leka mbote. Tuba na tata nange, beto me kuleka beto na mpongi. Mo banza bakituba ya kusekana ve ope sebe son samba bitu na kuleka katili boga kakeko kombati kubandeti kuneno leka pampange na mono nzambi kele nzambi kanga na fatigue mondo lomba ka kisambo mpili kwa yefo ndila ke ale mona kubaka na mfulu kasi inquiétude kele kaka
tangu na kiozi vandaka kuna na ngonda tobre vandaka kiozi kusaka na be hale momele kama mpongi mpidine na 6h bogi na mpongi moko ka telefone mo ba ka telefone na mpongi halo moko wa premier ministre madame Golda Meir yani yekeleka yeke mwana papa Simo Kimbangu mvula menoka katu kwa kuna Israel na Liban na Jordanie na la Syrie ti kuna na Egypte mvula menoka yekeleka nge mwana papa Simo Kimbangu kota na ngena ntote ya Nzambi c'est-à-dire tambu zibu la fenêtre mutuba kiadi yali nkiam tuna kiesi mwana batata nkimu kuita papa ngemon ngazana ko kosa beto ngazana kunata beto na mambo nange yina mambo nange tana mvula mekunoka buwe ba mama batata nasuka sababu kwenda kusala déjeuner na kiese mpene mukuma na baba mfumbo mekuiza baina kuza kuyamba mono bamekuiza eminence kele kanya mwana papa Simo Kimbangu betu mmona yina betu lomba betu mejua betu kwa na restaurant betu kwa na tukudia ale ba metinda ba voiture tamba betu mikitenansi sababu kwa na Jerusalem moko mavana na intie on dirait que bitala ba fleur mon meso na mon ntoto ba vwana fete di sira mo ba kan toto ale mo ba kan mo soir na pembe vwana mo ale na poche wo malgré mvula ale betu ba ka fatiri tina Jerusalem tabu tono kuma kuna betu no kokota na balotel yina bantu nene kama tukio kotaka kuna na King David ale ba mo kuna pesa mo na chambre mobaka ntoto ya beto ya Afrika mobaka ntoto ya Rwamondele ya Namputu motula na ntoto na beto motala nyoso tutatu kama tini moso mutu bantuka donc munu mutante Nzambi salaka ngema na conclusion munu tete ya wina donc munu kwani mutu Nzambi tuba beto baka ntoto beto ko sala munu mutina beto donc prenez les paroles bibliques telles qu'elles sont. Inutile de chercher de midi à 14h pour découvrir si réellement c'est nous qui sommes l'image de Dieu. Eh bien, tamotala mutuba bokada tatanki mutuba ezebi tatanki mundo mi muntante teteka yila ma mono ndombe Nzambi kayidika donc ada basumuka beto bana yawe na ba mama na batata Nzambi ke fona kabe donc c'est vous qui êtes l'image. Bana lo yimbili nge kunga bana yimbila kan kunga kansi ina ke fofala mutakambo fofala kwa mando fofala ke tibobona combler le vide.
Voilà une promesse solennelle. Voilà qui monte. Voilà. Un objet sans valeur. Parce qu'à Kikongo, voilà. Vraiment, voilà qui monte. En tout cas là, vous commencez à vous lamenter. Parce que une soni. Voilà qui monte. Un objet sans valeur. Qui mérite d'être jeté au panier. Donc c'est l'homme noir. Mais le bon Dieu, il nous aime tellement, il nous présente aujourd'hui une physionomie positive pour nous remettre à notre place. C'est quitte à nous d'en mériter. Sinon, encore une fois, merci beaucoup. Sinon, tout est oublié. Pointe Noire, vous pouvez travailler dans une harmonie totale et terminer les beaux bâtiments que vous êtes en train de concevoir pour le Seigneur. Je vous en prie. Soliamo che banana tawone yake. Bene me yimbira ko nga mosi ya nene. Kaka mama. Kasi bube reference ya uya. Ya la manye kusuka. Ya kila mmoja nene. Ya la manye kusuka. C'est-à-dire na ki Congo bambuta na beto babikila beto ngana or ke bambuta na beto bavanda kama savant karaba metuba attention kombela fulukia ko kiubuila il faut ngeso ko la tete sika na ngemosi sika na kana ngekubwa atanse ne mosi na kokota ngeve yake dia yake ko kingana kansi telama nikuzuka Pourquoi? Parce que qu'on a toi là, jugement est quel est. Le monde Jésus Christ qui a coisa. On avait dit mais qu'on avait.
sari nzambi kana ba sekre mingi tara mambo nkongo wakiamvuna tango wa Jean Pierre bakini dita 63 kunga 63 quand c'est résultat nyantango 1987 mais c'est terrible. Et na Bible yaga kwani kasi wat betike ntete bambofu malembe betike kwanaka sinon ba emotion me baka mono muni ko kone mundu mpamba bendela mvoila lo le do terama ay enge ko abantu ya beto mwana kani ko vade ko tabula na mvoila ina mvoila ko bika ka tata simo kimbang bampangi kana bi ma wa mwa betike telama nzambi ke mutino kaka moderateur ani zona ve ku tola tete timil tena katana beto ale andika kulanda kaka malembe betuka kukotakasa makanda ya mtoto ya vimba kwenda na sante na ngona kukutana bamupe bamisionie banganga nzambi ya mutindi kena mtoto baka kuleka kuna sante niki bakuza kusosa nange niki makanange piske bima iske na bawo na beto ba ko de batu pesaka beto ba ba tekela ka beto yao ba ba tu ke sala ka yao enge kimanga mesala kasibu ka sosa nge parce que nge me sosa ntete pila mosi ba me sonde kana nzambi beno sosa ntete ke mfumu ya mazulu nyose ke kulanda ya wina tela ma nikuzuka boba yende bendela ba mama batata Pointe Noire beno pesa kado na nzambi yaka pesa beno soulagement mo se mutino kaka parce que ya vanda ka beno ve beno fana kutunga de bonde papa simo kimbango kana beno ve kana bana betu fioti yaye bawu baka kuma bambuta bamekwela bamebuta bana ina kuza kubuta bana no bakubuta bana kuza kubuta bosi betu bafana kutunga nzo kansi nzambi mekumona ngekyadi yawe na metindi nange bankonga mutindo yako nentama 63 1987 kasi na Bible ya mesona makantama le retour triomphant de Jésus tiens mais lumu kina mozava mutindo tike vandela samka kiesi kaka parce que betu mekuma ntango yina ya vanda ka beto ve tango beto kwa na mefuana ba mama ya Pointe Noire batata Pointe Noire comme betika kuiza daka le mois prochain malgré que dérangement kanti betika kuiza kaka sambonki mozono ko tala kisalo henke programme betu mesala ntinza na beto ke ko sala makoda betu makuiza ne ale to samba tatanza men ko Yesu ni musanto tikate manso oyo masala miawa ebi misambo makitoko na katila bana na yo Pointe Noire yo makoza ko tala kama kamni maza kuleka kawa iyo nzambe otiri loko na yo munene awa kansibiso watu nambuka tsako yiba yangote kasi yo nzambe na biso zali tikate ko bisamikano na yo etikale muketo ko kabona na bango batata na bango ba mama poate ngai na tika bango biso junga na braza poate lo bitwene musala munene oyo mpe musala to yoko sala wa mpwana botongi ndako na biso ya nzambe oyo to kopesa na yo nzambe na biso kado salisa biso esikawana toza kosenga kimia na njutu pena milimu na bisu kimia na kati na République populaire du Congo